Chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả mọi người trên thế giới. Nguyện xin những ân sủng tràn trề trong năm thánh này hàn gắn những mối quan hệ đổ vỡ, chữa lành những vết thương chia rẽ và vun đắp sự hòa thuận giữa toàn thể tạo vật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. O God, our hope, hear us. Za przywódców rządowych. Niech odważnie wytyczają drogę sprawiedliwości i pokoju, dbając o to, by nikomu nie brakowało tego, co niezbędne w życiu. O God, our hope, hear us. للمسلمين والمهاجرين الذين شردوا بسبب الحروب أو الكوارث الطبيعية لكي لا يفقدوا الرجاء في وجه اليأس بل يضعوا ثقتهم بالله مصدر كل رحمة. نصلي إلى الرب. O God, our hope, hear us. Para sa mga taong nasa laylay, mga walang tinig at mga hindi binibigyang pagpapahalaga, naway maramdaman nila ang mapapagbago at masinsin na biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. O God, our hope, hear us. Pelas famílias e pelos jovens, que as graças que lhes foram concedidas por intercessão da Sagrada Família de Jesus, Maria e José, inspirem uma esperança duradoura num futuro risonho e acendam o desejo de construir um mundo de paz. Rogamos ao Senhor. O God, our hope, hear us. 为长者和祖父母祈祷，愿他们的智慧受到尊崇，经验被珍惜，尊严得到维护。愿他们也感受到家人和社区对他们的关爱。我们同声祈祷。 O God, our hope, hear us. Por las vocaciones al sacerdocio y a la vida consagrada, que todos los que escuchen en sus corazones la llamada al servicio radical del Evangelio respondan sin miedo ni vacilación, poniendo su esperanza en el plan eterno de Dios. Oremos al Señor. O God, our hope, hear us. 선교사들과 교리교사들 그리고 가톨릭 신앙을 가르치는 모든 이를 위하여 기도합시다. 그들이 복음을 전하는 모든 사명 안에서 사랑의 첫 일터인 나자렛의 성가정을 본보기와 영광으로 삼게 하소서. O God, our hope, hear us. Földház megyék házanékért adunk, hogy az idei irgalmasság évében kapott bőséges kegyelmek gazdagítsák a torontói hívek életét, hogy a jubileumi év gyümölcsei továbbra is konkrét módon bontakozzanak ki, hálát adva Istennek a bűnbocsánat ajándékaiért. Könyörögjünk az Úrhoz! O God, our hope, hear us. இரக்கத்தின் ஆண்டவரே,